नाज़रीन, कौमें किसी नक्शे, झंडे या वसाइल से नहीं बनती। कौमें इंसानों से बनती हैं और इंसानों की असल पहचान उनका किरदार होता है। मुल्क को डेवलप करने के लिए किरदार यानी करैक्टर वाले लोग डेवलप करने की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर ममालिक के लोगों में क्या फ़र्क है, मैं अभी आपकी खिदमत में एक तज्ज़िया पेश करता हूँ। पर्सनैलिटी यानी शख्सियत और किरदार यानी करैक्टर में बहुत फ़र्क है। पर्सनैलिटी का ताल्लुक ज़्यादा अपीयरेंस से है। हमारे यहाँ कुदरती वसाइल की कमी नहीं, सलाहियतों की भी कमी नहीं। हर शोबे ज़िंदगी में आला दर्जे के माहिरीन भी मौजूद हैं। कमी है तो आला किरदार वाले लोगों की कमी है। एक अहम सवाल है, क्या कौमों का भी किरदार होता है? जी हाँ, कौमों का किरदार आवाम के बिहेवियर से ज़ाहिर होता है और यही डेवलप और अंडर डेवलप मुल्कों में फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कौमें किसी नक्शे, झंडे या वसाइल से नहीं बनती। कौमें इंसानों से बनती हैं और इंसानों की असल पहचान उनका किरदार होता है। इंसान के किरदार से इदारे बनते हैं और इदारों से कौमें बनती हैं। कौमों का अरूज व ज़वाल अफराद के किरदार का अक्स होता है। मुल्क को डेवलप करने के लिए किरदार यानी करैक्टर वाले लोग डेवलप करने की ज़रूरत होती है। 78 यानी 78 साल गुज़र जाने के बावजूद हम तरक्की पज़ीर मुल्क हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क तो हम तब बनेंगे जब हम आला किरदार वाले लोग होंगे। नाज़रीन, तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर ममालिक के लोगों में क्या फ़र्क है, मैं अभी आपकी खिदमत में एक तज्ज़िया पेश करता हूँ। पहले हम किरदार या करैक्टर को समझ लें। किरदार इंसान की बातनी शख्सियत का मजमूआ है जो उसके ख़यालात, तर्ज़ फ़िक्र, रवैयों, एमाल और ज़िंदगी के फ़ैसलों पर असरअंदाज होता है। पर्सनैलिटी यानी शख्सियत और किरदार यानी करैक्टर में बहुत फ़र्क है। पर्सनैलिटी का ताल्लुक ज़्यादा अपीयरेंस से है कि हम कैसे दिखते हैं। हम असल में क्या हैं वो हमारा किरदार डिटरमिन करता है। एक दिखने में खूबसूरत शख्स आला तालीम याफ्ता, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़े ओहदे पर फाइज है, लेकिन दफ्तर लेट आता है। दफ्तरी औकात में दोस्तों से मुलाकातें करता और चाय पीता है। दफ्तरी कामों को बहुत कम वक्त देता है। मुलाजमीन के जायज़ काम करने के लिए भी तोहफ़े वसूल करता है। दफ्तरी फर्नीचर हो, मशीनरी हो, उसको ख़रीदने के लिए वो कमीशन ज़रूर लेता है। ये है किरदार, जिससे उसके ऑफिस की कारकर्दगी लामहला गिरती जाएगी। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। टीचर बहुत पढ़ा लिखा है, बैरूनी ममालिक से डिग्रियाँ हासिल की हुई हैं। जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है वहाँ कभी कभार क्लास लेता है। गप्पों और लतीफ़ों से बच्चों को खुश रखता है। इम्तिहान से पहले तलबा को इम्तिहान में आने वाले चंद सवालात बता देता है ताकि उसकी क्लास का नतीजा अच्छा रहे। आप ख़ुद सोचें, उस टीचर का अपना क्या करैक्टर है और वो अपने तलबा का
کیا کریکٹر ڈیولپ کر رہا ہے۔ کسی بھی محکمہ کی مثال لے لیں، اعلیٰ کردار والا شخص شاید ہی ملے۔ اگر آپ سیاستدانوں، وزراء وغیرہ کی مثالیں لیں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ہم اشروں سے ڈیولپنگ ملک کیوں ہیں۔ اگر ہائی کریکٹر والی ہیومن ریسورسز پروفیشنل طریقوں سے ڈیولپ کی ہوتی تو کوئی بھی ادارہ خسارے میں نہ جاتا اور نہ ہمارے ہاں پرائیویٹائزیشن کمیشن ہوتا۔ جب ایک سیاسی پارٹی الیکشن جیتنے یا چھیننے کے بعد پاور میں آتی ہے تو وہ بغیر سرکاری اداروں کی ضرورت کے اپنے ورکرز کو بھرتی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ریلوے، پی آئی اے اور اسٹیل مل اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ اعلیٰ کردار والے، اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ ایسا تو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں قدرتی وسائل کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی بھی کمی نہیں۔ ہر شعبہ زندگی میں اعلیٰ درجے کے ماہرین بھی موجود ہیں۔ کمی ہے تو اعلیٰ کردار والے لوگوں کی کمی ہے۔ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے کہ کردار سازی کا عمل اسکولوں کی ابتدائی کلاسوں سے شروع کیا جائے۔ بہرحال ملک کو ڈیولپ کرنے کے لیے حل تو یہی ہے کہ ہائی مورل ویلیوز اور کریکٹر رکھنے والی ہیومن ریسورسز جو ہیں وہ تیار کی جائیں۔ ایک اہم سوال ہے، کیا قوموں کا بھی کردار ہوتا ہے؟ جی ہاں، قوموں کا کردار عوام کے بیہیویئر سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہی ڈیولپ اور انڈر ڈیولپ ملکوں میں فرق ہے۔ جب ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ ملک کے عوام کے بیہیویئر کا انالیسس کریں تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ڈیولپڈ ملکوں میں لوگ زیادہ تر مندرجہ ذیل خصوصیات رکھتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں لوگ جو ہیں وہ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں اور دل لگا کے اس کو پرفارم کرتے ہیں۔ دوسرا، وہ بہت ذمہ دار ہوتے ہیں، یعنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ان کا سب سے زیادہ اہم اور ٹاپ پہ ایک ان کی خصوصیت ہے۔ تیسرا، انٹیگریٹی یعنی دیانت ان میں کوٹ کے بھری ہوگا۔ چوتھا، ایتھکس کو بنیادی اصول کے طور پر لیتے ہیں، پروفیشنل ایتھکس ہوں یا مورل ایتھکس، اور وہ ان پر اس وقت بھی عمل کرتے ہیں جب انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ یہ ہے خوبی۔ پانچواں، وقت کی پابندی کرنا۔ چھٹا، بہتر سے بہتر کرنے کی جستجو کرنا۔ پھر ساتواں، سیونگ اور انویسٹمنٹ ان کا شعار ہے، گویا وہ فضول خرچی بالکل نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں آپ شادیوں پہ دیکھیں، غریب سے غریب آدمی دنیا جہاں کے جاننے والوں سے وہ قرضے لے کے شادی جو ہے بیٹے کی ہو یا بیٹی کی ہو وہ اس طرح کرنا چاہے گا کہ فضول خرچی کی وہ آپ کو بہترین مثال ہے۔ آٹھواں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ وطن عزیز کو دیکھیں، حقوق کا خیال رکھنا تو دور کی بات ہے، قبضہ مافیا نے زندگی اجیرن کر رکھی ہے، اور اس کے لیے جو بار اثر لوگ ہیں جو رسوخ رکھتے ہیں انہوں نے طرح طرح کے قانونی طریقے بھی بنا رکھے ہیں۔ نواں، قانون کی سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ میں نے ڈیولپڈ ممالک کے لوگوں کے عمل میں 9 اہم باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ یہ اعلیٰ کردار کی بنیادی اصول ہیں، یہ ہائی کریکٹر لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ اب اس کی روشنی میں اپنے وطن عزیز کے لوگوں کے بیہیویئر کا بلکہ آپ خود ہی اس کا تجزیہ کر لیں۔ یہ جو 9 میں نے امپورٹنٹ خصوصیات بتائی ہیں یہ ڈیولپڈ کنٹری کے لوگوں میں ہے، اور ہمارے ہاں کے لوگوں میں یہ خصوصیات کس حد تک پائی جاتی ہیں۔ آج مجھے کہنے دیجئے کہ آپ بھی تو ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جن میں کردار سازی کی
बातें तो दूर की बात है। अपने दिल पर आप हाथ रख कर बताएं, आप कौन सी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि बार बार देखते हैं। आप ना भी बताएं तो कुछ मखसूस किस्म की वीडियोस के व्यूज़ देखने के बाद मेरे वतन अज़ीज़ के लोग किस किस्म की वीडियोस देखते हैं हमें पता चल जाता है। आपको एजुकेशनल वीडियोस भी देखनी चाहिए। मैं बी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उन पर खुलकर अपने ख़यालात का इजहार भी करना चाहिए। यानी कमेंट सेक्शन में जाके उन पे अपने ख़यालात का इजहार करें कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। लोगों को आदत पड़े कि वो कमेंट्स भी पढ़ें, तो क्या होगा कि आपके ख़यालात भी लोगों तक पहुंचेंगे और आप भी मुल्क को डेवलप करने में अपना हिस्सा डाल रहे होंगे। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने जानने वालों को भी भेजें ताकि ये एक जो हमारे अंदर कमी है और यकीनन है, और इसको हमें तस्लीम करना चाहिए। जब हम इस कमी को तस्लीम करेंगे तो फिर ही हम बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। शुक्रिया।